Como case no tino o protest rally. Tini oro Haiman Karun ke amo protest rally sini koikin sedang sini kopita no rap khaja ma tin oro protest rally khane khayo chung khadama panda khuna kharang kisale khadama pandan bago sini di chung nogo asogoi tongmalia sini bukharo rompre shopre khaye salsa por salsa ogotana omotono abba kisung onon bago chung kharang kisana ma khale sini kopita tipurano nogo hawire phai kalangoi bono mothare rekha jaga wana din ma bago hok phaisa nai bo sasi to no sia le kapora kore ram ke sakuroi jibe khango chung phumai ke malaye bono chung ma ba lai samajam thema dor na sia kisa khal thane chung ka bo phaika chubaka chung nogo belai bo thanangka omo bini asami ta bo gure jak sabo phai kalangka sabo thangka tam phaika chung abo thana pressure ina ambasa thana kai abon pore ongbai phi kataisa gobang borok chin yang Srinagar thana abo sin bori sa chaijona rep khaija abono tei bochung selengma masawo tamni thangkai chini bori sarongno kun jaga o set kore kha tongnani janani himnani borinani jethani jaga pho abage jongdale khawani bonangka bori bosano simiya chala bosara bochung khazar chala bosara nor oje hamne sitra wansuk mono nor omhaino tawan sukti hamya sitra tawan sukti jongno bahana jog dibi jog boma jog hine wansuk khawnati oba hamya omo hai hamya wansuk mono bor khaidi saksana sulaidi tabore desona sulaidi chinti pra hasten bumo hamya ta khaidi jong omo hai kuno din omo situation ta first time khnaw de বাইরে ও খনাও তো বাংমা আমো হাইরে বুমো সাইসং তা থাংদে সাদা সাইসং তা হান্দি আমো হাই তা কান্দি কিন্তু তংমু খনাও তা চিনি খাওয়াস আমো খনাসু আবাগে আমোনি মেইন উদ্দেশ্য খা জানাই নংনাই ও ড্রাগস নংই জানাই তংনাই র অবো বো जों बुमो सेलेंगो नाइदि जानानि बागै निनि बुमाबो खाना बो थारमानो नों सिकक नों अंखरमानो नों बरनो बो थारमानो नों बरनो रेप थाइमानो अमो सिन गरमा लामा अबनो जों गुरखादि ओ ड्रागस फानाय रनो ड्रागस नंनाय रनो आंबालेन सेलेंगो आबागै नों आबो हामिया सिद्रा जामा आबो बाय नों ताबाय जाग देनि निने langmase kotor nong je isono no ya kong pura khairika nong jonom mangkha nong o haw saka bhaike ka hampai nong khaithana opose saksa ni slai di hono ampai hameno tawon sudi jotto bosaro no kasaro jotto bomo khono kasar sangne bosano naijomdi sangne bomo khono bo maya respect ridi tai chung je rap khaine rono chung sawa pani sabone kaisa chini bukhuk juk bo class 9 poribo bono bo rap khaijakha a khaine rongke kologro अब खाने रौ ताबो बिनि बुमोखाय राजेश बिनि बुमो ताइ मसानके बुमो बखानका बर दुइजन आसामी रमजा आसामी ताबो गिंग रेप खाइजा आसामी ताबो यगजा बेलनाजा आबाके आबन रिक्वेस्ट उसिबेको छलाइ दंगो ओमफ्राय बरने केस रो गोबांमा आईपीसी नो रिजार्व खायफानो बर यगै बेलमान खायका किन्तु आइनो तो आसु गोबां काराक केस खायमान परे बेलमानानि कोनो प्रश्न खाया ओंखायनो जों अब नेक्स्ट टाइम जों टिम बरि मथा थानाय सालायनाय जों तांगे बरनो बेलमानखा ओंखायनो आवर परे ब बेलमानय ब नगो फायि बरनो दमकिरि दंखायका नरक केस उठगै नादि ओंखायनो नायदि बोसक जरा तामंखा जिन अननाय प्रतिबाद जों फुना दिन खायजे मालांलिया जों जस्टिस सिमाया आबाको जिन बोसारनो आंबालाय माया नांगो अमहाय बरि बोसा बासा नायथनाय थरनो जों फुल सेफ करिखा जों बोसा खायनाबो किसि किरिखा आबाके जों बालाय खावा तंगै शान्तिमाया नगो तंग शान्तिमाया नगै बालाय खादो खनांगै चिन्तिनो अबनो स्टेप न जों फिसालायो Bo bodol बिजनेस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी IWWS नि आं सेक्रेटारि bumungka. सपना देवी जगह में अभी 1 महीने में 4-5 इंसा रेप हो रहा है इसलिए मैं घर पे नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है आप दूसरा दिन है आपका भी होगा उसका भी होगा इसलिए घर में कुछ सब भेज नहीं सकता इसलिए आप जस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है हमारा बेटी है सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन में तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा पेंडेमिक तो ये साल में भी ख़त्म नहीं होगा अगले साल में भी ख़त्म नहीं होगा तो आवाज़ तो उठना चाहिए हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल से वो क्या पता है उसका माँ पापा गाँव में रहता है कुछ पता नहीं है तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं बच्चे को कैसे समझा सकते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग जस्ती मिलना चाहिए जस्ती जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठा के रहूँगी आवाज़ बंद नहीं करूँगी अब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है
क्योंकि हम लोग जितना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहा है। आप लोग कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है, कल भी हम लोग डीएम साहब के पास गया था, लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं किया है। इस वजह से हम लोग तुम लोग एडीसी एरिया में जाओ, तुम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला, तो हम लोग आज इधर एसडीसी में पीएस में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। मैं आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम लोग गवर्नमेंट के लिए। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा, क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आया है, फिर जाऊंगे, क्योंकि अभी पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है, तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना, तो उसका लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहा है। किस प्रोटेस्ट कर रहा है? हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी से বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না, যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কী চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে, কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক। আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম।